ni joto jorano belai kheno nangkukmani chini mokol cheng no jorano tongthangna bagi chubau haifano cheng chini mokol no naikol na koroi thango muito narakdi 90% vision loss cheng jora jora o check up khlaijang ma baino mathage man Ashwini Netralaya norog ni mokol ni hamkrai ni bagi shalbubrum no tong Borok ni modern equipments the skill shakham nai nei ro jefru phano tongu norog ni bagi Ashwini Netralaya ni bakhakte অসামাতাই ni jotono no khaka hamya faru hambai Ashwini Netralaya better eyes for a better tomorrow. Welcome to the Department of Microbiology and Biotechnology, School of Natural Sciences, Techno India University, Tripura. The department is aligned with NEP 2020 policy. The course curriculum facilitated all students over here to undergo the research-oriented courses, which is aligned with the industry-oriented manner. And all students over here are getting the overall facility of the high-tech, the modern laboratory facilities in this department. All the faculties in the department are expertise in microbiology and biotechnology. They are providing one-to-one mentoring, high-impact research projects to the student and student-centric learning they are offering, so that the students can get more industry exposure across the country and they can settle in the high-tech industry in our country. Helping dreams become a reality. Come and join TIUT. Tabukok Thomas Shukroboy. Chief Minister by Maharaja Pradesh Kishore Debarmani Halokno Shobainani Bagay Klaizagoi conspiracy. Kisasok Borok Tongo Borok ni Dukan Saloknani Bagay Tepramatabai Bisepini Bishingo Balance Claironani Bagay Taitong Clay Tongo Kokishalo Kumbuluni Party Office of Sangmani Taipere Nemani Sorabo or Korok Shaka Tepramotani Supremo Maharaja Pradesh Kishore Debarma. Laitane hadi Barsharome Habonga Asabdolni Alliance Party ni Adong Rogni Bishingo Zoprolamani Party Mungo Tum Flazak, Kumulung Zompujala Takarzula de Mandayam Sai. Dolini Zoprolai Mungo Hoku Kuka, Kumulung Mandai Zompujala de Takarzula Amsai. Laitane Downi Dalham Sarawa Kamita Plasaka Zirania Kola Mandai Kumulung Zompujolani BJP Eba, De Bramotani Party Office. Shobai Shukro Klaizaka Kabama Party Workers Rogni No Cook. Budok Klaizaka Kabama Party Workers Rock. Paitagolaitani Krakshlo Kumlungni Mongolbar Bazaro, Hasani Montra Okrani Lugo Pandano Kitingi, Chengmani Keklaimo. Ashlo BJP Adong Rokni Yago Budok Klaizaka, Debramotani Korongi Adong. Abuni Aglo Strangshlo Debramotani Adong Rokni Yago, Shobai Shukro Klaizaka Kumlungni BJP Party Office. Abuni Aglo Strangshol Horo Shoksawiruzaka, Zirania Kolani Debramotani Party Office. Shangrong Shal Sharigo Shobai Shukro Klaizaka, Kizuri Morani, Debramotani Party Office. Aba Haikino Shangrong Shal Sanzazawa Shoksawiruzaka, Kumlungni BJP Party Office.
Abahikino Shangrong Shal Shariko Kumulung Zoy Krishna Kamini BJP Kleine Koroksa Borok Ninago Haboi Klaizaka Shobai Shukrok Party Muni Yaglo Fashal Shariko Kumulongo Tango Party Office of Zagmani Day Party Workers in Lok Shobai Shukrok Klaizakmani Thai Berene Mani Hastani Montrokra Professor Dr. Manik Shaha Abahikino Kokrishala Uzrania Kolade Kumuluni Party Office of Zagmani Day Laitani Karakshalo De Pramotani Adong Rock by Budok Klaizak Night Rock Ninogo Tanka De Pramotani Supremo Maharaja Pradesh Kishore Burma Waitho Kokma Tunero Kok Shanani Tango De Pramotani Supremo Maharaja Pradesh Kishore Burma Shaka Chief Minister by Maharaja Pradesh Kishore Burmani Halogno Shobai Nani Bagai Klaizak Tongo Conspiracy Kisaso Borok Tongo Borok Ni Dokan Saloknani Bagai De Pramot Habai BJP ni Bishingo Violence Klairunani Bagai Chaitong Monklai Tongo Hane देखिए मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी से मेरा बात भी हुआ है और मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि यहाँ में एक कॉन्स्पिरेसी हो रहा है कोई लोग हैं यहाँ में जो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री और प्रद्युत मानिकिया के बीच में रिलेशनशिप खराब हो जिस दिन वायलेंस हो रहा था मैं डीजीपी के साथ कांटेक्ट में था 4 बार मेरे बात भी हुआ और बहुत जगह में र्यूमर्स भी फैलाया जा रहा था कुछ लोग हैं जो अभी यहाँ में अपना दुकान चलाने के लिए तिपरा मोथा और बीजेपी के बीच में वायलेंस लगाने की कोशिश कर रहे हैं और जो लोग वायलेंस कर रहे हैं वो एक टाइम सीपीएम में थे शायद एक टाइम आईपीएफटी में थे एक टाइम कांग्रेस में थे एक टाइम मोथा में थे आज बीजेपी में है कल फिर से कांग्रेस में चले जाएंगे इन लोगों का ये लोग क्रिमिनल्स हैं इनका कोई पार्टी नहीं है इनका कोई धर्म नहीं है जो पैसा देगा और प्रोटेक्शन के लिए वो एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाएगा लेकिन जब ये लोग आकर आपने खुद देखा है कि हमारा ऑफिस को तोड़ा गया है हम तो अपने ऑफिस को तोड़ेंगे नहीं तो ये गलत जो रॉन्ग गुंडा एलिमेंट्स हैं जो पॉलिटिकल सिस्टम में आ चुके हैं इसको अगर हमको हटाना है तो हमें एक क्लियर रूल बनाना पड़ेगा कि जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है जो ड्रग एडिक्ट्स है जो क्रिमिनल्स है उनको कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में स्पेस नहीं मिलना चाहिए दूसरा बात है मैं जानता हूं कि यहाँ में 2-3 लोग हैं क्योंकि मैं आज क्लियरली बोलना चाहता हूँ बीजेपी में भी ग्रुपिज्म है और सब लोग चाहते हैं कि अगर तिपरा मोथा और बीजेपी के बीच में फाइट हो तो मुख्यमंत्री जी भी खराब लगेंगे मैं भी खराब लगूंगा दिल्ली में भी हम लोग दोनों खराब लगेंगे और उसमें वो लोग स्पेस निकालकर तिपरा मोथा को कमजोर और मुख्यमंत्री मानिक शाह जी को कमजोर करके अपना राजनीति करना चाहते हैं मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं मैं चाहता हूं कि त्रिपुरा में शांति रहे और त्रिपुरा में डेवलपमेंट हो जनजाति का हो या बंगाली का हो इसके लिए मैंने देखा है कि पिछले 2-3 महीने से लोग गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और इस फाइट में नुकसान लोगों का है और फायदा उन लोगों का है जो मानिक शाह जी को भी कमजोर दिखाना चाहते हैं और मुझे भी एंटी सोशल दिखाना चाहते हैं इसके लिए मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि कोई भी पार्टी में मेरे पार्टी में भी हो मैं एक्शन लूंगा बीजेपी में भी है एक्शन लेना चाहिए और कोई भी पार्टी में भी पब्लिक को एक्शन लेना चाहिए ये जो बाइक वाहिनी है जो बाइक में घूमकर आज बाइक वाहिनी आकर ही तो मेरा ऑफिस को तोड़ के गया है ये बाइक वाहिनी उनका कोई पार्टी नहीं है उनका कोई रिलीजन भी नहीं है ये लोग सिर्फ मर्सनरीज है पैसे के लिए कुछ भी करते हैं इन लोगों को अगर कंट्रोल करना है तो पुलिस को इनको डंडा मारकर जेल में घुसाना चाहिए और एक एग्जाम्पल देना चाहिए कि त्रिपुरा में वी विल नॉट टॉलरेट एंटी सोशल एलिमेंट्स और फाइनल बात है हमारा रैली 27 तारीख को है मैं शांति के बारे में बात करना चाहता हूँ लेकिन यहाँ में एक मंत्री तो है जो तिपरा मोथा को उकसाकर उल्टा सीधा बात करके पैसा फेंक कर तिपरासा को तिपरासा से फाइट कराने की कोशिश कर रहे हैं मैं वो मंत्री को नाम नहीं लेकर मैं बोलूंगा कि वो पैसा जो आप ले रहे हैं तिपरासा को तिपरासा से फाइट कराने के लिए वो पैसा कौन दे रहा है मुझे मालूम है और जिस दिन मैंने अपना मुंह खोल दिया वो मंत्री शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहेगा इसके लिए अपने औकात में रहे और त्रिपुरा में वायलेंस के लिए आप तिपरासा को तिपरासा लाने के लिए ये बंद करें अगर हिम्मत है तो जाकर उनसे चैलेंज करो जो तिपरासा को गाली देता है अगर आपके पास हिम्मत है तो तिपरासा को तिपरासा से नहीं लड़ाकर अमरा बंगाली को चैलेंज करो जो तिपरासा को धमकी देता है लेकिन वो तो आपका हिम्मत नहीं है आप पैसा देकर वायलेंस कराने की कोशिश कर रहे हो ये मैं टॉलरेट नहीं करूँगा महाराज और दूसरी एक बात है कुछ दिन बाद
त्रिपुरा यहाँ एडीसी में इलेक्शन भी है, तो अगर इस तरह का वायलेंस होता रहा तो क्या लगता है आपको लॉ एंड ऑर्डर? मैं सीएम से बात करूंगा, मुख्यमंत्री जी इज अ जेंटलमैन, मानिक शाह जी इज अ जेंटलमैन, मैं उनसे बात करूंगा। मैंने उनसे बात भी किया, कल भी बात किया, परसों भी बात किया, और हमारा एक अंडरस्टैंडिंग है कि हम अब रेगुलरली बात करेंगे, क्योंकि हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए। और सेकंड चीज है कि त्रिपुरा में अगर आपको डेवलपमेंट चाहिए तो इलेक्शन डेवलपमेंट नहीं होता है, इलेक्शन जरिया होता है लीडर को चुनने के लिए। डेवलपमेंट कोई भी पार्टी आए, डेवलपमेंट होना चाहिए, और हमारा अधिकार, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार, मैंने उसके लिए बात किया है। मैंने देश के खिलाफ बात नहीं किया है, और मरते दम तक प्रद्योत विक्रम माणिक्य अपना त्रिपुरा के अधिकार के लिए बात करेगा। किसी का औकात नहीं है कि हमको रोकने के लिए, क्योंकि ये फाइट सिर्फ मेरा नहीं है, ये फाइट त्रिपुरा मोथा का नहीं है, ये फाइट हमारे बच्चे का भविष्य का है। और अगर आज हम लोग नहीं कॉम्प्रोमाइज करेंगे, अगर आज हमने कॉम्प्रोमाइज किया तो कल हम अपने बच्चे को शक्ल नहीं दिखा पाएंगे। तो ये आपको लगता है इलेक्शन है, मेरे लिए ये अपना अधिकार का लड़ाई है, एंड वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। आशल महाराजा प्रदीप किशोर देबबर्मानी लगिव तंगो TTAADC नि चेयरमैन जगदीश देबबर्मा, MLA विश्वजित कलय, MLA स्वप्न देबबर्मा, EM रुनेल देबबर्मा, EM रविंद्र देबबर्मा, एक्स MLA राजेश्वर देबबर्मा दे MDC गणेश देबबर्मा आकर्षण। 콤롱 시미시머니 걱통 지니 거랑 कक्रिसाल टिपारा मथानि आदं रुकनि यागो जप्रब जांनाय सोमोन्दे बर्मानो आगरतला जिबि साखामनगो नायनि थांगा हास्तिनि मन्त्री अक्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा आसलो मन्त्री अक्रानि लगियो तंगो हास्तिनि बीजेपी जनरल सेक्रेटारी बिपिन देब बर्मा दाकरजिला मण्डलनि प्रेसिडेन्ट निर्मल देब बर्मा आकर्षण। लाइथंनि स्रांसल जंपाइजलानि दाखरजला मण्डल अफिस स्टेट मण्डल प्रेसिडेन्ट निर्मल देब बर्मानि नग्न सबाय शुक्रब ख्लाइमानि लगे लगे खरबा खरगदक बीजेपी आदं रगन बदक ख्लाइका तेप्रा मथानि समूह चित्र ख्लाइने रक पार्टी मुंगो मकल फाटी हुई थांगा सुमन देब बर्मा मुंगै खरगसा बीजेपी आदंनि आबुनि बागै लाइथंनि सालबुरै रंबै आगरतला जिबि हस्पिटाल ख्लाइजाक सुमन देब बर्मा आबुनि बागै कक्रिसाल टेप्रा मथानि आदं रगनि यागो जग्रब जागनाय सुमन देब बर्माना आगरतला जिबि साखामनगो नायनि थांगा हास्तिनि मन्त्री अक्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा आसलो मन्त्री अक्रानि लगियो तंगो हास्ति बीजेपीनि जनरल सेक्रेटारी बिपिन देब बर्मा दाकरजला मण्डलनि प्रेसिडेन्ट निर्मल देब बर्मा आकर्षण हाबांनि बखाक्तै जत बेरेमनि सबाजो ख्लाइजाकनाय हिनि साका हास्तिनि मन्त्री अक्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा জম্বুই জলের মধ্যে যে ঘটনা হয়েছিল আপনারা সবাই জানেন, নাম হচ্ছে সুমন দেব বর্মা। মাথায়ও আঘাত ছিল, হেড ইঞ্জুরি ছিল, এতদিন ধরে ট্রমা সেন্টারে ভর্তি ছিল এবং তাকে চোখের মধ্যে ওই যে গুলতি দিয়ে যে মারে ওইগুলো লেগেছে ওর চোখে। তো ডাক্তারবাবুরা বলেন যে ভিট্রাস হ্যামারেজ আছে, ওনারা কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্টের কথা বলছেন। আমি বললাম যা যা দরকার লাগবে, যা ট্রিটমেন্টের দরকার সেটা যেন করা হয়। তো ফলো আপে ওরা দেখছে, তো আশা করি ভালো হয়ে যাবে। কিন্তু মানে ঘটনাটা তো খুবই আমি বলবো যে দুর্ভাগ্যজনক। আমি বলেছি যা যা চিকিৎসার জন্য যা যা দরকার আমার গভর্নমেন্ট উইল হেল্প। এখানে কি সেরে যাবে না বহিরাজ্যে নেওয়ার কোনো পরিকল্পনা? না না, এরকম কিছু না, ওরা তো এখনো বলেনি। আমি বললাম রেটিনা স্পেশালিস্টের সাথে কথা বলতে, ওনারা আজকেই কথা বলবেন, আমাকে রিপোর্ট দেবেন, প্রয়োজনে যা যা দরকার তাই করা হবে। नकल दुखु मारमानि लगे लगे बख्रगबो सुमनि बेलाय दुखु मानजाक रमानि बक्तमा आबुनि बागै जिबि हस्पिटालनि सागनायनि रगन जत बेरेमनि सबाजो ख्लायनायनि बागै दागिमु रखा हास्तिनि मन्त्री अक्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा राजा खरागुली निशिमी प्रणामनि कक्थुम चिनि खरां
Charshal Khorok drugs bani Klanuna arrest like a West Agorta Thanani police Binimung Shumondas Arshalo Bini Yagonai to Manzakan 9 gram brown sugar date 350 yaba tablet Kogdo Shalop Bono police demand Senator Banagotishaka West Agorta Thanani police. Hastro Fengmuni Bani Klani Rogna Eras Klanani Baguja to Winetu Mugo on Korza Tabok police. Aba Haikino Shukang Nishimiko Shusamo Manzak Domani Haikino Jar Shalo, West Agorta Thanani Ushi de Botola Outpost Ushini Tansato Mumbai. Police Bahini Kaisha team Saito Winetu Mugo on Kormani. Abuni Aglo Jar Shal Horror Shomondas Mungwe Adrax Bani Klanino Edis Klaika Police Kaisha team. Aba Haikino Kunsa Scotinobo, Sis Klaisaka. Ashlo Bini Yago, Naituki Manzaka, 9 gram brown sugar, 350 yaba tablet. Abagina Eres Klaisaka Shomondas Mungwe and the best take Gerango Klaisaka fired. Oktishala West Agorta, Tanavoka Shakotum Panda Clay Okon Shaka, so that as Deputy Brush Hadroy. Actually, গত বেশ কিছুদিন যাবত আমরা বর্তলা এবং তার সংলগ্ন এলাকা যেগুলি মানে ফ্লাইওভারের নিচে এবং বর্তলা ব্রিজের নিচে জয়পুর জয়নগর এই সমস্ত এলাকাতে একজন ব্যক্তিকে আইডেন্টিফাই করতে চেষ্টা করছিলাম যার নাম হচ্ছে সুমন দাস সে স্ক্রুটি করে পুরো এলাকাতে সে ইয়াবা ট্যাবলেট এবং ড্রাগস সে বিক্রি করে কিন্তু তাকে কোনোভাবেই ধরা যাচ্ছিল না কারণ বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে সে এখানে আসতো কখনো মাথায় টুপি লাগিয়ে কখনো হেলমেট পরে কখনো বিভিন্নভাবে সে এই এলাকাতে ড্রাগস বিক্রি করে তো ফাইনালি পশ্চিম থানার ওসি রানা চ্যাটার্জি এবং বর্তলা ফাঁড়ি থানার ওসি শুভদীপ ওনারা একটা টিম তৈরি করে এবং গত 3-4 দিন যাবত মানে সিভিল ড্রেসে ওর পেছনে ধাওয়া করতে করতে গতকালকে ওকে আটকানো সম্ভব হয়েছে এবং তার স্কুটি থেকে হিরোইন পাওয়া গেছে 9 গ্রাম এবং ইয়াবা ট্যাবলেট 350টি তার স্কুটির মধ্যে এগুলি পাওয়া যায় অ্যাকর্ডিংলি তার বিরুদ্ধে একটি স্পেসিফিক কেস নেওয়া হয়েছে এনডিপিএস এ 130/25 আজকে তাকে কোর্টে পাঠানো হবে রিমান্ডের প্রেয়ার সহ এবং তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তার যারা অ্যাসোসিয়েট কোথা থেকে এই মালগুলি সে সংগ্রহ করে এবং এগুলির রুটটা কোথায় মানে বিস্তারিত জিনিসটা আমরা জেনে নেব এবং তার অ্যাসোসিয়েট যারা আছে তাদেরকেও আমরা এই কেসে অ্যারেস্ট করব এবং এই ধারাবাহিক অভিযান আমাদের চলতে থাকবে বর্তলা সংলগ্ন এলাকাতে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আমরা এই এলাকাটাকে নেশামুক্ত করতে পারব স্কুটির রেজিস্ট্রেশন নাম্বার হচ্ছে TR01 AX4785 এখন অবধি ওর সঙ্গে যারা আছে কারোর কি আইডেন্টিফাই করা গেছে আইডেন্টিফাই আমরা 2-1 জনকে করেছি কিন্তু ওদেরকে নাম এখনো ক্লিয়ার হয়নি সেটা আমরা রিমান্ডের সময়টা ক্লিয়ার করে নেব কোথায় থেকে আটক করলেন একে জয়পুর এবং জয়নগর এই দুটো জায়গার মাঝামাঝি জায়গা থেকে ওকে তোলা হয়েছে Kokrishala Police Remand Shanu Shumon Dasna Hankotor Banagoti Shaka West Agortla Tharani Police Abaikino Fani Shalabo Abai Shamung Batang Yakon Harsak Ni Shaka so the rest DPO Razakarago Nishimi Pronamne Goktum Chini Korang Kokrishala Kolomshara Thana Police Ni Didel Mumbai BSF DSR CRPF no Khoboi Kubun Police Bahini Rocked Hansaga Saito Wineto Mungo Onkore Kolomshara Bolong Ni 2,50,000 Shidebu Fang Dan Faisaka Shukango Koktuma Manza Tomani Haikino Koktishala Kolomsara Thani Ushi Orob de Bormani to the Mumbai Police JSR BSF CRPF ni Tansa site of Mumbai Koktishal Funi Simi Diburzara Shidebu Fang Tansaka Ashlo Uttor Kolomsara Bormora Baganbari Basaniati Dekamora Amseni Jotoi 22 plot ni 2,50,000 Shidebu Fang Tansaka ni Shaka Kolomsara Thani Ushi Orob de Borma আজকে আমরা সিক্রেট ইনফরমেশনে আমরা আসি সকালবেলা আমরা এটা মার্চ করি থানা থেকে 7টার সময় আমরা মার্চ করেছি আমার সাথে ফোর্স ছিল ডিস্ট্রিক্ট থেকে এসেছে টিএসআর 5 ব্যাটালিয়ন এবং সিআরপি এসেছে 140 ব্যাটালিয়ন এবং টিএসআর আসছে ওমেন টিএসআর 14 নম্বর
ব্যাটালিয়ন এবং বিএসএফ আমাদের বিএসএফ এবং বক্সনগর বিএসএফ কোম্পানি কমান্ডার স্যার আছেন, শ্রী রাজেন কুমার, ওনার টিমও এসেছেন এবং আমাদের স্টাফ অফিসার এসেছেন এসআই অসীম ভৌমিক এবং এসআই বেনু দেবনাথ। আমাদের টিম নিয়ে ইনফরমেশন যে সিক্রেট ইনফরমেশন পেয়েছি সেই ইনফরমেশন মোতাবেক আমরা এই উত্তর কলমছড়া বর্মাতে এখানে আমরা কাটিং করেছি। এরপরে আমরা এসেছি এখানে এই উত্তর কলমছড়া পাশে নিয়ে টাকামুড়া, এখানে আমরা এইভাবে গাঁজা কেটেছি 22টি প্লট কেটেছি, আনুমানিক আমরা 2,50,000। হ্যাঁ, এইভাবে আমরা কেটেছি এবং আমরা নেক্সটও আমরা সেইভাবে আমরা জারি থাকবো, এইভাবে আমরা কাটিং করবো। এই অভিযান আপনারা কয়টা থেকে কয়টা পর্যন্ত করেছেন? এই অভিযান আমরা সকাল 7টা থেকে আমরা শুরু করেছি, 7টা থেকে আমাদের এখন যে চলছে। Shidi bupang tan bai mani ya golok kok ma thumna rokni biskango kok shanani thangoi kolomsra thanani busi shaka hasino fekmuni baniak thaini rokni yak ki kaurunani bagino abahai dalbidal samung botang yakon harsaka hanai pani shalaba abai samung botang khaisak nai hanai snamrani simi musrami kok thum chini khorang Joshua Kashabanda ni bising dis nungai mothoni silver jubilee kamjora sari 2025 panak khaisaka Tadigatar musanga ashale pandaro che shoiraka bubakara Pradesh Kishore Deborma Panda Warnaroy Ungimanjaka Montri Shukla Chornwatia Emile Promotriang Kobe Tekubana Adongrok Ashale panak khaisaka Shantar Bazar Bokaksini Shalthang Mono Dokol Sing Riang Para Shangroma Motawa Pandare Pulani Bokangno Panda Mansanai Narwai Nolamzak Shogani Harzaka Student Rokni Bokakti Abni Aglona Ashale Panda Wokoksanani Tangai Bubakara Pradesh Kishore Deborma Shaka Tripura Hastino on night drugs free hine नशा मुक्त त्रिपुरा होगा जिस दिन वो होगा गरीबी हटेगा जिस दिन वो होगा तिपरासा ब्रू कम्युनिटी आगे बढ़ेगा सो लोग कुछ भी कुछ बोल दे I will always be with you and I love you and I will always stand with you and आज जो 25th सिल्वर जुबली है आई एम वेरी हैप्पी बहुत लोगों को मैं फर्स्ट टाइम मिल रहा हूं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये 25th एनिवर्सरी यू आर ओल्ड मैन नाउ प्रमोद आई एम ऑल्सो ओल्ड लेकिन गोल्डन जुबली हाँ उस टाइम हम लोग 70 को क्रॉस कर देंगे और जब गोल्डन जुबली होगा हम लोगों को अपना ब्रू कम्युनिटी को आगे देखना है इससे 1000 टाइम आगे देखना है ये मेरा सपना है My dream is to see that my young blue people come up in life and it will happen ये होगा ये मेरा विश्वास है और आपके ऊपर विश्वास है और इसके लिए मैं 100% एफर्ट भी दूंगा बेलाई नो हम बाय खुलुमखा Abahikino Panda Kok Shanani Tangi Modern Shukla Chornwatia Anti-Drugs Awareness Program ni bagai special basit na harzagna ni Kok Shaka Anti-Drugs Awareness Program Khaithaniwa special basit narnani karon abo civil society ni bisingo asake kirima sansan noye every society ni thaniwa asaka khabai dogoitha je sini new upcoming generation thanera new rok bisingo ba student ni bisingo drugs na laye HIV Tumahin asake bangai tongkha HIV asake bangai tongkha abone bagai kine society balai kirima sansa abono jong mathakhane bagai sudo government isme responsibility ya ba ara atujak kine dignitaries rokni sudo bani responsibility ya student organization ro knowledge responsibility kebul jodi nawi tongo ani friend bisingo friend circle ni bisingo abahai samongo kebul engage sumai tongkha gangkai जों बरना बाहायके काउन्सिलिं खायै बेटार ट्रिटमेंट खायै जों बनो काहाम लामाव किफिरे तबै मानाय आबनो बाहायनो नरक काहाम इनिशिएटिभ मानाय बस कांगल डिपार्टमेंट टीआरपी एंड पीडीजी डिपार्टमेंट नरक नि किशन बा नरक नि अर्गेनाइजेशन उकल Ashane Panda Bubakara Pradesh Kishore Deborma Montri Shukla Chornwatia Nokareba Manjaka Emile Pramod Riang Bokaba Panchayat Samiti Chairman Krishna Riang Bichandra Munu Zonal Chairman Narayan Riang Kumute Hankoni Kasam Education Director Jen Victor Riang Student Organization Founder Tirthoram Riang Akosong Abahikino Manjaka Kabang Marang Strangnai Dirang Strangnai Juksong Chandra Bazani Shimbikrom Nikok Thum Chini Khorang
Hasra hapang government job no tuyi shikla shikli rok no thungui tongkha aboni bagui no kwbangma shikla shikli rok bekar khlaijak tabuk okti salo rajakhora aguli pradesh congress bhavana kasha kokthum panda khlai okokshil samong tubukha congress ni MLA Sudip Rai Burman Asal kokthum panda okok sanai thangai MLA Sudip Rai Burman saka hasni shikla shikli rok tabuk lama kmajak shikla shikli rok no tuyi thungui tongkha hasrawa ashuke bekar bangkha engineer phano grobdini chakri khlainani nangkha hanai Tebo dal bidal koklam shaka ashula MLA Sudip Rai Burman আমাদের স্টেট মিডিয়া ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যান সত্যজিৎ ভৌমিক আমাদের ওয়ান অফ দ্য স্পোকসপারসন পার্থ আচার্য আমাদের যুবনেত্রী শ্রেয়সী লস্কর আজকে যে ব্যাপারটা নিয়ে আজকে কথা বলতে চাইছি সেটা হচ্ছে রাজ্যের যুবকরা আজ দিশেহারা তাদের সাথে প্রতিনিয়ত নিষ্ঠুর রসিকতা করা হচ্ছে বেকারত্ব এমন একটা জায়গায় থেকেছে যে টেকনোক্রেটস ইঞ্জিনিয়ার তারা গ্রুপ ডি চাকরি খুঁজছে মেধার কোনো মূল্য নেই রাজ্যে নেশা কারবারি ছেয়ে গেছে রাজ্য জুড়ে ছাত্র যুবকদের নেশার থেকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে আরেকটা অংশের যুবক যারা শাসক দলের হয়ে কাজ করছেন তাদেরকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে জায়গা দালালি করার জন্য প্রত্যেকটি অফিসের সামনে কমিশন বাণিজ্যের জন্য নিগো বাণিজ্য তৈরি করা একটা বড় অংশকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে এই নিষিদ্ধ নেশার সাথে কমিশন বাণিজ্যের সাথে যুক্ত হওয়া আর এই রাজ্যের শিক্ষিত বেকাররা হন্য হন্য হয়ে দিশেহারার মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে নেই কোনো কল কারখানা খোলার কোন উদ্যোগ আইটি সেক্টরে কোনো জোর দেওয়ার আমরা ইতিবাচক কোনো পদক্ষেপ আমরা দেখছি না রাজ্যের চেহারা যাতে শিক্ষিত যুবক যুবতীরা যারা রয়েছেন তাদের যাতে কর্মসংস্থান বন্দোবস্ত করা হয় যে আইটি সেক্টরকে সম্পূর্ণভাবে অবহেলা কাজে রাজ্যে বেকারপুরকে তাকিয়ে থাকতে হচ্ছে সরকারি কিছু ভ্যাকেন্ট পোস্টের দিকে স্টার্ট আপ মেক ইন ইন্ডিয়া এই সমস্ত কিছু কমপ্লিটলি ফেলিওর Abai kino kokro matumai rokni sumong no tuyi kok firong morani thangai MLA Sudip Rai Burman kumulongo BJP de tipramotani ishnoti tamu shaka khanawina di dabulo korok সাম্প্রতিক নতুন ভাবে দেখছেন নাকি আপনারা এই সংঘর্ষ তো এই নতুন নয় এই প্রমথা যখন বিধানসভা নির্বাচনের আগে যখন একাদশ হচ্ছে তখনও দৃশ্য দেখেছি বিরোধী দল যখন ছিল তখনও দেখেছি শরীর দল হিসেবে যখন মন্ত্রিসভা যোগ দিল এখনো দেখছি তখনও দেখছি এখনো দেখছি সাম্প্রতিক কেন কথাটা বলবো এটা তো একটা প্রতিনিয়ত ঘটনাগুলো ঘটছে আমার এপিল থাকে কে কি বললো না বললো এটা
যারা বলেছেন, যার বিরুদ্ধে বলেছেন, এদেরকে জিজ্ঞেস করুন। আমাদের একটা বিল থাকবে। কোনদিন আমরাও বলতাম সমতলে যারা বাস করে তাদের আদিবাসীদের শিক্ষা নেওয়া দরকার। রাজনৈতিক সংঘর্ষ পাহাড়ে কোনদিন হতো না, নির্বাচনের আগেও না, পরেও না। এটা ঘটনা। পুরোনো খবর কাগজগুলো যারা পাবলিকের মেমোরি খুব শর্ট লিভড, একটা ঘটনা দেখাবে নির্বাচনোত্তর কিংবা নির্বাচনের আগে আদিবাসী বেল্টে পার্টির নামে কোন সংঘর্ষ হয়েছে, এটা আগে কখনোই ছিল না। এটা বিজেপি আসার পর এই কালচার আমদানি হয়েছে আদিবাসী বেল্টে। সমতলে ছিল সিপিএম এর জামানায়, সমতলে প্রতিনিয়ত এই জিনিসগুলো ঘটত। আমরা দুঃখ, আমরা বলতাম, দুঃখ খুশি হতাম, মানে এই আদিবাসী বেল্টে কিন্তু হচ্ছে না। আমাদের শিক্ষা নেওয়া উচিত এদের কাছ থেকে। ওই জায়গাটায় ওই গরিমাটাকে নষ্ট করে দিয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টি ক্ষমতাসীন হওয়ার পর। মোস্ট আনবাইশলি এপিল রাখবো to all the peace-loving citizens of the state, be it indigenous or other people, those who are residing in our state. হিংসা কোনো মানে নেই। We are in this world for a specific period. মানুষের মুখে হাসি আনো, এর থেকে বড় স্যাটিসফ্যাকশন কিছু হতে পারে। আসলে কখন পান্ডাবো এমএলএ সুদেব রায় বর্মন কারি বমানজাকা কংগ্রেসের হাসটা সফং আশিস কুমার শাহনো খবই তেকুবনা দংরক রাজা খরাগুলি নিচিমি প্রণামনি ককথম চিনি খরা ককটিশাল রাজা খরাগুলি নি মুক্তদারা অদেদরিয়া মক খাইজাকা এ টাউন পর্তুয়ালি মহিলা মোর্চানি কাইসা কক্সা পান্ডাবনারে ওকরা মানজাকা হাসনি মন্ত্রী ওকরা প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা এমসি নি মেয়র এমএলএ দীপক মজুমদার খবই তেকুবনা দংরক আসলে পুলানো পান্ডাও মানসানাই নারবাই রকম লামজক সগাইনা হারজাকা আবনি আগলনো পান্ডাও কক্সানাनै থাঙ্গै হাসনি মন্ত্রকরা প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ সাকা হদাদে হাসনি বাগै বুড়ি রকনি সামং বেলাই नांगुमानि जे सोसाइटियाव बुড়ি रकनो सगांगै दंनाय आ सोसाइटिनो डेभलपमेन्ट अंग हनै आबाय हेनैनो आसले देबदाल बिदाल नांगुमानि कगलाम साका हासनि मन्त्रकरा प्रफेसर डक्टर मानिक साहा আপনারা যতক্ষণ ধরে নিজেদের উপর আত্মবিশ্বাস না বাড়বে, কনফিডেন্স যদি না ডেভেলপ করে, তাহলে যতই আমরা চেষ্টা করি, যতই আমরা সমাবেশ এখানে করি, এক একজন ব্যক্তি যে যার যেরকম তার ক্ষমতা সেই অনুযায়ী অন্তত পক্ষে তার যদি সেইভাবে সামনের দিকে এগিয়ে আসে, এবং আমি নিশ্চিত যে নিজের পটেনশিয়াল, নিজের সম্পর্কে অনেকেই কিন্তু আমরা জানি না, বুঝি না। আমি নিশ্চিত যে সবাই মধ্যেই কিন্তু একটা আলাদা, সবাই একরকম হবে সেরকম না, তার মতো আমার হতে হবে সেরকম না। এক একজন মহিলা, এক একজন ব্যক্তি আলাদাভাবে এই পৃথিবীতে এসছে, এবং তার মধ্যে কিন্তু ক্ষমতা, মানে সেটাকে স্কাই দাঁড়িয়ে সেটাকে এক্সপ্লোর করা, সেটাকে বের করে। এবং আমাদেরও ভালো লাগবে যে 8 নম্বর দোয়ালির যে সমস্ত মহিলাদের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অন্যান্য যেসব পার্টির মহিলা আছেন তারা যেভাবে কথা বলেন, তার থেকে আমাদের পার্টি যারা মহিলারা তারা অনেক বেশি, তাদের ইন্টেলেক্ট অনেক বেশি স্ট্রং। সেটা আমি আপনাদের কাছ থেকে আশা করি। কিন্তু সেটা তো এমনিতে হবে না, সেটা হতে গেলে আপনার পড়াশোনা করতে হবে, শুনতে হবে, এবং সেটাকে কার্যকরী ভূমিকায় আপনার আসতে হবে, তবেই সেটা সম্ভব হবে। আপনারা সবাই জানেন যে গত 8ই মার্চ 2025 বিবেকানন্দ ময়দানে আমাদের যে
কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেপি নাড্ডাজি এখানে এসেছিলেন। আমাদের ত্রিপুরা সরকারের দুটো প্রকল্প ওনাকে দিয়ে আমরা ঘোষণা করেছিলাম। একটা হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী বালিকা সমৃদ্ধি যোজনা, নিশ্চয়ই আপনারা জানেন। এখন এই যে মুখ্যমন্ত্রী বালিকা সমৃদ্ধি যোজনা, আপনারাই বলুন কজন আপনারা জানেন? আপনারা কতজন ভূতে গিয়ে এই বিষয়টা বলেন? এটা তো বলতে হবে, জানলাম শুনলাম হবে না, প্রতিটা জিনিস আপনার জানতে হবে। তো সেই জায়গায় বুঝতে হবে যে কাদের দেওয়া হবে। যারা আমাদের অন্তর্দের ফ্যামিলিতে কোনো কন্যা যদি জন্মগ্রহণ করেন তাদেরকে 50,000 টাকা স্টেট গভর্নমেন্ট তাদের জন্য বন্ড আকারে তাদেরকে রাখা হবে, অনেকটা ফিক্সড ডিপোজিটের মতো। 18 বছর যখন বয়স হবে তার ইন্টারেস্ট শুদ্ধ সেই টাকাটা সে তার বিয়ের সময় বা তার পড়ার ক্ষেত্রে সেটা ব্যবহার করা হবে। তো এই কথাগুলো নিয়ে আপনারা এই কথাগুলো বলতে হবে। আমরা সরকার কিছুই করে না, এত কাজ করছি আমরা, এই হিসাব নেই। যদি আপনি কাউন্ট করেন হিসাব, কিন্তু এই কথাগুলো সবাইকে বলতে হবে। আরেকটা হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী কন্যা আত্মনির্ভর যোজনা, একটা হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী বালিকা সমৃদ্ধি যোজনা, আরেকটা হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী কন্যা আত্মনির্ভর যোজনা। আপনারা জানেন যে এই যোজনার মাধ্যমে যারা আমাদের প্রায় 140 জন যারা টিবিএসসি এবং সিবিএসসি 125টা যেটা আমাদের বিদ্যাজ্যোতি স্কুল আছে, সেখানে বিভিন্ন ক্রাইটেরিয়ার উপর ভিত্তি করে প্রায় 140 জন আমাদের মেয়েদেরকে যারা দ্বাদশ শ্রেণী পাস করেছে তাদেরকে বিনামূল্যে আমরা স্কুটি দিয়েছি আমাদেরকে। Ashani Bandau Hasni Montrokra Professor Dr. Manik Shanokar এবং Manjaka MC Mayor Emladipong Mozumdar BJP Shoro District Urban Area Committee President Oshim Batasarjino Khoboi Tekubana Adongte Adongjuk Shong Razakoragul Nishimi Pranam Nikokthum Sinik Khorang Tabu Kisha Lenglamani Zora Tebo Hasda Hayute Hakotoni Koktumat Tuboi Faidong Lenglamani Yagulo Kolongka ang Sunita Morashik Nuruk Sotonor Lam Shugosini Tabushok Zorani Kokborok Tumawo Pulano Fadi Naleano Tini Koktuma Bokrogrok Chief Minister by Maharaja Pradesh Kishore Debormani Halokno Shobainani Bagay Klaisagay Tongo Conspiracy Kisasok Borok Tongo Borok ni Dukan Saloknani Bagay Epramathabay BJP ni Bishingo Violence Klairunani Bagay Taitong Mong Klai Tongo Kokishalo Kumbluni Party Office Sasangmani Thaiperai Nemani Sarabo Okorok Shaka Debramathani Supremo Maharaja Pradesh Kishore Deborma Kokishalo Tiparamotani Adurukni Yago Soprobzangnai Shumon Debormano Agortala Jibi Shakamnago Naini Tanga Hasini Montrokra Professor Dr. Manik Shaha Ashlo Montro Okrani Logo Tongo Hasini BJP General Secretary Bipin Deborma Agortala Mondolin President Nimla Deborma Akoshong Ashol Horok Horok drugs when a criminal arrest like a West Agota, Hanani police, Bini Mushumondas, Ashalo Bini Yagona to Manzakan and brown sugar, take 350 Yabate let. Koglish Hallo, one of police demands to make the Gona with the Shaka West Agota, Hanani police. Kokishalo Kolomshara Thana Police Nitul Mumbai BSF DSR CRPF no Khoboi Kubun Police Bahini Rock Hansaga Saito Winito Mongo Onkore Kolomshara Bolongni to Lake 50,000 Shidabu Fang Dan Haizaka
Joshua Kaishapanda ni bising dis nunai mothani Silver Jubilee Kamjora Sari 2025 panak Haisaka. Katika termustanga shule pandara cheshori ka bukakara project Kishore Deparma panda warnaro umumanja kamontra shukla sorno hatia emile promotri ang khobeto kubanadong ro. Hasta hapang government job no ti shikla shikli rok no thungui tongkha aboni bagai no kroma shikli rok bekar khlaijak tabok okri sala raja khora aguli pradesh congress bhavan akasha kokham paina khai okok shil samudro bukha congress ni emle Sudhir Barman Kokrishala raja khora aguli ni mukudara odidoriya mok khlaijaka a town portuale mohila mostani kasa koksa panda wanare okra mimaz khasni mondro okra professor Otomani Shaha AMC ni mayor emlet promozman khobete kunatung ro Welcome to ICFA University, a hub of knowledge, innovation, and excellence. Step into a world of endless possibilities and shape your future with us. At ICFA University, Tripura, we are committed to academic brilliance. Our diverse programs are designed to empower students with knowledge, skills, and innovation-driven learning. Engineering the future with advanced technology and innovation. Shaping tomorrow's legal experts with in-depth knowledge and practical exposure. Training compassionate healthcare professionals to make a difference. Building future sports professionals and educators. At ICFA University, education goes beyond classrooms. Experience the best of academics, sports and culture with our vibrant events. Icaria, the state's best cultural extravaganza with world-class infrastructure, high-speed Wi-Fi and a tech-enabled campus, we ensure a seamless learning environment. High-speed 2.5 Gbps capacity Wi-Fi 6 coverage across the campus, hostel and classrooms makes ICFA University Tripura a true Giga campus. Join us and turn your dreams into reality. Your journey towards success begins here. Be a part of ICFA University Tripura and shape your future. Admissions open now. Lenglamani yagolo haino hailam shogo sinikok borokok tomawo. Haino hai faidi naile firano tenini kok toma bokrogrok. Chief Minister by Maharaja Pradesh Kishore Deparmani halokno subainani bagai khlaijagoi tongo conspiracy. Kisasok borok tongo borokni dukan chaloknani bagai epramo thabai BJP ni bisingo balance khairunani bagai taitong mung khlai tongo. Kokisalo khumluni party office sajangmani thai berai naimani sarabo. Okorok shaka epramo thani supremo Maharaja Pradesh Kishore Deparma. Kokrisalo Tripura mothani adorokni yago soprov jangnai somonde bormana agortala jibi shakhamnago naini thanga hasni mantri okra professor Otomani Shaha ashlo mantri okrani logo tongo hasni BJP general secretary Bipin Debarma agortala mondolin president Nirmal Debarma akosong
Charshal Khoroksa drugs when a Kanuna arrest like a West Africa, Hanani police winning Mushumondas. Arshala Bini Yagonai took a Manzakan and brown sugar take 350 Yabate let. Congress Shalop one of police demands to make a Gono to check out West Africa, Hanani police. Koktisalo Kolomsara Thana Police Nitidil Mumbai BSF DSR CRPF no Khoboi Kubun Police Bahini Rock Hansaga Saito Winito Mungo Onkore Kolomsara Bolongni 2,50,000 Shidel Fang Dan Haizaka Joshua Kashapan the division this Nonai Mothoni Silver Jubilee Kamzora Sari 2025 Panak Haizaka. Sadigatra Mustanga Shali Pandara Show the Kabaka Protect Kishore Deborna, Panda Warnaro Umazaka Motor Shuka, Hatia, and Millet Promotion of Kobe to Kubanadon Rock. Hasahapan government job not the Shikla Shikli Rock not Muitonka, Abani Bagino Groma Shikla Shikli Rock, Bekar Klaizak Tabo, Okisal Razakora Agli Pradesh Congress Kobanakasha Kokampana Clay or Kokshu Samantoka, Congress in Emlet for the Belmont. Kokrishala Razakora ni Mukudara Odedoria Mok Haizaka a town Portuale Mohila Mosani Kasakoksa Panda, Pandavanare Okra Mimas Hasni Mondrokra Professor Otomani Shaha, Sini Mirror and Letko Mosmar Kobe de Kunatum Rock. Tabukoktoma Shukrabui. Charshal Horo IGM Shakamdoni private company or Shamakani Korosabri supervisor not the Korosala supervisor Budok Klamani Oshul Samakashaka Abati Munote Kadulaye Jolimon Funaka cleaning staff rock. Party Munote Koktomani Bisinte Shalman Charshalo private company ni Korosala supervisor de Korosabri supervisor no Budok like a hane Abati Munote Chula supervisor no Gerau Klaika cleaning staff rock Abati Munote no Koktu Shalot Dum Plazak IGM Shakamnok. আজকে প্রতিবাদ আমরা যে মহিলা সুপারভাইজার যে তাইনে মারধর করছে তাইনে নাকে মুখে তো ব্লিডিং হইছে তাইনে পাঁচতলা মেডিসিন ওয়ার্ডে ভর্তি আছিল তো বাড়িতে সমস্যার লেগে তাইনে গেছে কোনা বানাইছে ওখানে তাইনে আমরা যে ওখানে যে সমস্যা হইতেছে একজন মহিলার উপরে আক্রমণ হয়েছে তাহলে আমরা সবাই তো মহিলা তাহলে তাদের উপরে মারধর করছে আজকে আমরা যদি কাজ করতে গিয়ে কোনো জিনিসের গ্লাভসের দরকার লাগে জিনিসের দরকার লাগে আইলে আমরা দূর করে তারাই দে আমরা তো কথা শুনতেছ না আমরা কথা শুনে না কোনো জিনিসও দিতেছে না এরপরে ব্যবহার যাত্রারে গায়ে ধাক্কা দেয় যাত্রারে আঁচলটাই না ধরে এরপরে আমরা ওয়ার্কারের ধাক্কা বাইর করে দেয় এমন আমরা যার তা ব্যবহার এইসব একদম নোংরা মহিলারা আঁচলটাই না ধরে আঁচলটাই না গিয়ে মুখ মুছে এরপরে তারা ওই যে প্রেমের আছে তারা আজা করে ধরে এরকম করে Raza Koraglo Nishmi Pronamni Koktum Chini Korang. NCC Alumni Association the 11th Tripura NCC Battalion Iluhazi Sakmbai Cyclotron de Waketon Nibisingte Palajaka NCC de Pandaunara Okra Ngimanjaka Sports Minister Tinkuroy. Koktishala NCC Denotui Fitness Discipline on Aroknani Bagarazo Koraglo ni Ocenta Place Biskanishimi Cyclotron de Waketon not Zingzaka Montri Tinkuroy Niakromoy. आपने अगलों ने पांडव को नारों का मंत्री दिन को राय एक रिक्वेस्ट है संडे साइकिल है तो आप लोगों ने एक साइकिल रैली के आयोजन किया है और साइकिल रैली के आयोजन के साथ साथ नशा मुक्त भारत निर्माण करना है तो नशा मुक्त भारत एक स्लोगन नहीं है ये भी हमारा संकल्प होना चाहिए जो आज हमारे को मेरे को जो सुनने वाले युवा है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा मैं खुद जब नशा मुक्त में अपने आप को जब करूंगा तब नशा मुक्त समाज निर्माण हो सकता है ये स्लोगन नहीं है अपने आप को संकल्प लेना है तो मैं नशा नहीं करूंगा मेरा फ्रेंड सर्कल मेरा जो रिलेटिव है मेरा जो आसपास रहने वाले मेरा दोस्त है कोई नशा नहीं करेगा मैं नशा करते रहूं और लोगों के लिए बोलूं तब ये जो संकल्प है ये जो हमारा उद्देश्य है सफल नहीं होगा
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जो हमारा स्लोगन है इसको भी हम देखते हैं हमारे पूरा देश भर में ये आज एक मुहिम है। और हमारा त्रिपुरा प्रदेश छोटा है लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जो बाल विवाह है ये थोड़ा ज्यादा है, तो उसके लिए भी हम लोगों का एक इनिशिएटिव है। जो यूथ है आज जो यहाँ पे पार्टिसिपेट है, एनसीसी का जो हमारा कैडर्स है, इनको भी मैं बोलूंगा आपके जो फ्रेंड सर्कल, आपके जब स्कूल में जाते हो कॉलेज में जाते हो, आप लोग भी वहाँ पे बात करना है। देखिए हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप भी ऑर्गेनाइज करते हैं। ब्लड डोनेशन कैंप करने के बाद क्या होता है, जो हम तो लोगों को बोलते हैं जो ब्लड देना अच्छा है, लेकिन मैं बोलता हूँ ब्लड क्यों यूज होता है उसको कम करिए। मतलब ब्लड की जरूरत कम होगा तो ब्लड डोनेशन बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आज क्या होता है, आज हम रोज बोलते हैं आइए सब लोग मिलकर ब्लड देते हैं, ब्लड देना है एक महत्व लक्ष्य है तो सब लोग करते हैं ब्लड डोनेशन। लेकिन मेरा कहना है ब्लड क्यों यूज होता है उसको आप बंद करिए। अभी देखिए चाइल्ड मैरिज कम होगा, चाइल्ड प्रेगनेंसी कम होगा, तो माँ अच्छा रहे बच्चे भी अच्छा रहे तो ब्लड की जरूरत भी कम पड़ेगा, आपको ब्लड डोनेशन का भी जरूरत कम पड़ेगा। तो हमारा त्रिपुरा में राजखरागले निशमी प्रणामिक अक्थुम सिनी खरां चार हरा आसाम सरकारनि जायजोर बाइक लाइमानि बे खुंसा ट्रिपार माल खुं फिलजागै थांमानि कक्तमा पार्टी मुंसेला गां आमसायो आबाइगोन आमसिनि जायजोर बाइक लाइमानि बे थांफाय ख्लायनानि बागै जुंजालक लाइ खामसिनि लुकरक फियाबा तामो साक्थार मुंनो हारनो गामिनि आमसिनि गुसु अजामानि सिमि चिंगै बखाक्सन नायगुलनाय आबुजारानो कक्सानाय Bureau Report Sini Khorang World Diabetes Day no the lai thanai 14 November Shalmari nisimi 28 November Shalmari jora Shalse Bruini Bagai Hasni Dalbidal Zaga Thai Diabetes Camp organized Klaika Hepatitis Foundation of Tripura Abaikino Kokto Chalo Razakora Agulini Haradon Shongo Pargo Klaizaka Diabetes Camp Tripura Hapang the Health Department and Hepatitis Foundation of Tripura the Haradon Shongoni Luazi Zak Mobile Kokto Chalo Health Camp Singzaka Manzaka Hepatitis Foundation of Tripura founder Dr. Pradip Bhumik no Khoboi Club ni Adong Rok Ashlo 200 High Lukorong no free blood sugar test Kharizaka Pandana Jingshowi Romani Yagla Diabetes Bimar no T Kognaroka physician Professor Dr. Pradip Bhumik সেখানে ওখানে মুন্না ভাই বলেছে ডায়াবেটিস হলে কি হয় পলিউরিয়া পলিডিপসিয়া বলে ফেলছে সবাই জানে কিন্তু আসলে হয় না বেশিরভাগ লোকের সেটা হয় না হয় না বলে সমস্যা কি হয় কিছু হয় না হয়তো দুর্বলতা লাগে দুর্বলতা এখন যদি সকালবেলা দুর্বলতা লাগে আমি ভাববো না রাতে হয়তো দেরিতে ঘুমিয়ে যেতে লাগছে তাই রোগ বোঝার উপায় নেই সেখানে পরীক্ষা করাটা একমাত্র উপায় এবং সেই পরীক্ষা করার জন্যই আমরা এই ধরনের ক্যাম্প করছি আপনারা সবাইকে অনুরোধ করবো আপনার নেই আমি ধরে নিচ্ছি এটা ধরে নিয়ে ব্লাড সুগার যদি টেস্ট করে 140 এর নিচে হয় যেটা র্যান্ডম ব্লাড সুগার আপনি খেয়ে এসেছেন কোনো অসুবিধা নেই আপনি খাননি তাতে কোনো অসুবিধা নেই আমরা ব্লাড যদি 140 এর নিচে হয় তাহলে ভাবো আপনি ভালো আছেন ফাইন হ্যাপি শুধু লাইফস্টাইলটা মেনে চলতে আজকের দিনে আমরা যেভাবে চলি আমি এখান থেকে আমার বাড়ি থেকে আগে এখানে আমি যখন একদম প্রথম এখানে কাজ শুরু করি প্যারেন্ট করে আসতাম তখন আমি হেঁটে আসতাম আজকে আমি গাড়ি নিয়ে এসেছি তাহলে আমার লাইফস্টাইল কতটা পরিবর্তন হয়ে গেছে এই যে পরিবর্তন সেটা কিন্তু আমাদের রোগের কারণ সেই এই কারণে আমাদের সবাইকে সচেতন হতে হবে তাই ব্লাড সুগার টেস্ট কার আছে আমরা যেহেতু জানি না টেস্ট করা উচিত তো 140 এর নিচে থাকলে আমাদের সেখানে লাইফস্টাইল মডিফিকেশন বা জীবনশৈলী পরিবর্তন দরকার যদি 140 থেকে 200 হয় তাহলে সেটাকে আমরা হলো প্রি ডায়াবেটিস এই পর্যায়টা কিন্তু খারাপ আর যে কোনো মুহূর্তে ডায়াবেটিস দিয়ে যেতে পারে আবার ভালো দিকটা হলো যদি আমি জীবনশৈলী মানি তাহলে কিন্তু আমরা উল্টো দিকে অর্থাৎ ভালো হতে পারি হয়তো আরো 10 বছর আমার ডায়াবেটিস নাও হতে পারে এখানে দেখবেন অনেক সময় মায়েদের প্রেগনেন্সির সময় ডায়াবেটিস হয় পরে আবার ঠিক হয়ে যায় কারণটা কি জীবনশৈলী মানে এটা অত্যন্ত দরকার তৃতীয়ত যাদের 100-200 বেশি হয় তাদের আমরা ডায়াবেটিস তার চিকিৎসা করা হতো কেন আমাদের কোনো কষ্ট নেই আমরা এই গত 7 দিন ধরে প্রায় 7000 লোকের ব্লাড সুগার টেস্ট করি অনেকে বলতে হঠাৎ করে সুগার টেস্ট করতে গিয়ে দেখে গেল 400 হয়ে গেছে না আপনি আরেকবার চেক করুন আমাদের প্রায় সবাইকে এরকম যাদের বেশিরভাগই দ্বিতীয়বার টেস্ট করতে হয়েছে কেন ও বিশ্বাসই হচ্ছে না যে ওর ব্লাড সুগার হতে পারে কারণ ওর কোনো কষ্ট নেই বলে আমি সকালবেলা 8 কিলোমিটার হাঁটি মনে করেন কি বসে ও চ্যালেঞ্জ করছে কারণটা আসলে ওর কোনো প্রবলেম নেই প্রবলেম কখন হবে যখন কিডনি অ্যাফেক্ট করবে প্রবলেম কখন হবে যখন হার্ট অ্যাটাক প্রবলেম হবে যখন স্ট্রোক হবে বা চোখের দেখতে কমে যাবে রাজাখরাগলে নিশমি প্রণামনি কক্থুম চিনি খরাং
কক্রিশালৰ সাবরমনি গোজাম টাউন হলৰ সারা ভারত কৃষক সভাनि 19 ডিভিশনাল কনফারেন্স পান্ডা খাইজাখা পান্ডাবনারে ওকরা ওই ফাই মানজাখা সিপিআইএম হাস্ত্র কমিটিनि दांफां जितेन्द्र चौधरी नो खबैते कुबना दं रक पान्दनि पुलानो मानजनाय नारवाय रक बदलनि बानाति सावै पान्दनि जों सवै रखा आसल सिपिआइएम नि हास्त्र दांफां जितेन्द्र चौधरी नो कारिबो मानजाखा त्रिपुरा हास्त्र कमिटि अजामा बासुदेव मजुमदार नेताय देबनाथ कृषक सभा हास्त्र आदं बाबुल देबनाथ मिहिर बादारि दे सुभाषनाथ नो खबैते कुबना दं रक সারা কৃষক সভার মহকুমা কমিটির সম্মেলনে আমরা মিলিত হয়েছি। আমাদের এই সম্মেলন প্রক্রিয়া প্রাথমিক স্তর থেকে আমরা সম্পন্ন করে মহকুমা স্তরে আমরা আজকে সম্মেলন সংগঠিত করব। এখানে আমরা মূলত আলোচনা করব আমাদের সাংগঠনিক বিভিন্ন ত্রুটি বিচ্যুতি যেগুলি বিগত দিনে আমরা মুখোমুখি সেগুলি কিভাবে আমাদের কাটানো যায় এবং বিজেপি জোট সরকারের আমলে যেভাবে কৃষকরা সরকারের সাহায্য থেকে বঞ্চিত, সেচ, অন্যান্য যন্ত্রপাতি, সার, ওষুধ ইত্যাদি থেকে বঞ্চিত, এগুলির বিরুদ্ধে আমরা কিভাবে কৃষককে সমবেত করে ঐক্যবদ্ধ করে আন্দোলনকে আগামী দিনে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারব, এই সম্মেলনে আমরা এই বিষয়ে আলাপ আলোচনা। ব্যুরো রিপোর্ট চিনিক খরাং। दिनैनि कोकटमा अशोक जरा दैनो तेबो हास्टा हायंते हाकतनि कोकटमा सायमाना बागै जयावै नायदंनि चिनि खरां। साबोनी नों आगरतला साबोनी नों बिश्रामगंज साबोनी नों कांचनपुर अ पार्टी मुनो दैनो दंफ्लाजा हास्टेनि थुंख्रों तंखर थियाबा दांमनि जराव रोजाकनाय फोरंमु कक सानाय हलं जेराव खगनाय हास्टेनि हाफं खाथाय जयय नाय दंदिनरो चिखरा